너희도 그리스도 안에 그리스도의 사랑으로 마음을 넓히라. 고린도후서 6장 11절에서 13절 말씀이 되겠습니다. Vy taky rozšířte své srdce Kristovou láskou. Dnešním textem je to 2. Korinským 6, 11 až 13. 우리가 그리스도를 알면은 여러분들이 사랑의 그 넓이가 굉장히 넓어집니다. Když poznáte Krista, tak budete mít pochopení, větší pochopení o lásce. 그래서 그리스도는 무엇이냐? 하나님의 비밀입니다. Takže co je Kristus? Je to boží tajemství. 그런데 이 하나님의 비밀을 우리에게 주셨는데 그 그리스도를 받으면 어떻게 해서 사랑이 넓어지는가? Kristus je boží tajemství, boží lásky. Jak se rozšiřuje naše láska při poznávání Krista? 창세기 1장 26절에서 27절에 보면은 하나님이 사람을 만들 때에 하나님의 형상과 모양대로 만들었어요. Když se podíváte ve Genesis kapitole 1, 26 až 27, Bůh stvořil člověka podle svého obrazu a své podoby. 그래서 하나님 형상이란 말은 뭔 말이냐면 그리스도라는 뜻입니다. Co je boží obraz? Tohle to znamená, je to obraz Krista. 그럼 그리스도란 말이 무슨 뜻입니까? Co znamená Kristus? 기름을 부었다는 뜻이에요. Kristus znamená, že to je pomazaný. 그런데 구약 성경에 보면은 기름 부음 받은 직분 세 사람이 나옵니다. A když se podíváte ve starém zákonu, pomazali 3 prácím. 왕에게 기름을 부었어요. Pomazal králi, 그리고 제사장에게 기름을 부었어요. pomazali i knězi, 그리고 선지자에게 기름을 부었습니다. i pomazali prorokům. 물론 이 많은 성전에 있는 물건에도 기름을 발랐어요. A mazali olej ještě těm věcem, které patří do svatostánku anebo do chrámu. 왜 기름을 발랐냐면은 Proč oni pomazali? 하나님의 일을 나타내기 위해서 그랬습니다. Protože pomazané věci ukazují boží práce. 그런데 하나님이 사람을 만들 때도 기름 부어서 하나님의 형상과 모양으로 만들었다는 A 거예요. když Bůh stvořil člověka, tak i pomazal člověka božím obrazem. 아멘. Amen. 여러분들을 만들 때 하나님의 형상과 모양으로 만들었다. 이거 대단한 기쁜 소식입니다. To je obrovská dobrá zpráva, že Bůh, když stvořil vás, tak stvořil jeho obrazem a jeho podobou. 그래서 고린도후서 4장 4절 5절 보면은 이렇게 나와요. 그리스도는 하나님의 형상이니라. Když se podíváte na 2. Korinským 4, 4 až 5, tam je to napsáno, že božím obrazem je Kristus. 우리가 그리스도의 사랑을 가지고 마음을 넓히려면은 무엇을 알아야 되냐면 십계명을 알면 됩니다. Abychom rozšířili své srdce Kristovou láskou, tak musíme poznat desatero. 십계명에 보면은 20장 1절에서 20절까지 보면은 거기 십계명이 나와요. Když se podíváte na Exodus kapitole 20, 1 až 20, tam uvidíte desatero. 십계명에 보면은 하나님을 사랑하라, 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라. 이게 내용입니다. Jednoduše říct, co je obsahem desatero, je to milovat Boha a milovat své bližní. 그런데 그리스도를 모르면은 하나님을 어떻게 사랑하는지를 몰라요. Ale jestli nepoznáte Krista, tak nevíte, jak milovat Boha. 그러니까 그리스도의 사랑이 있어야 여러분의 마음이 굉장히 폭이 넓어지는 거예요. Takže proto potřebujete lásku Krista, tak abyste mohli rozšířit své srdce. 그리스도가 있는 사람은 하나님을 예배할 수 있어요. Ten, kdo má Krista v sobě, může uctívat Boha. 사실 예수가 그리스도거든요. Protože Ježíš je Kristus. 그래서 예수님을 영접하면 바로 그리스도의 사랑이 그 사람을 통해서 계속 성령으로 가르쳐 주시고 계시는 것입니다. Takže když přijmete Ježíše Krista do svého srdce, tak Kristova láska je už v tom
člověku a Duch Svatý, který přebývá v tomto člověku, dává jemu poznání k lásce Kristu. 십계명을 어떻게 다 지킬 수 있어요? 못 지킵니다. Jak můžeme dodržet všechny desatero? Nemůžeme. 그런데요, 그리스도를 알면은 응답을 받을 수 있어요. Ale když poznáte Krista, Bůh vám odpovídá. 실천은 그 다음입니다. A potom přichází, následuje činy. 지금 많은 사람들이 그리스도를 몰라서 성경 보는 눈이 안 열립니다. No ale mnozí lidé, protože neznají Krista, tak neumí přečíst pořádně celé Bible. 계속 그리스도의 비밀이 공급을 받아야 성경을 보는 눈이 열립니다. Musíte neustále být nasazení tajemstvím Kristem, tak, abyste mohli přečíst normálně Bibli. 구약은 그리스도가 오실 피에 대해서 피해 제사를 드리라는 겁니다. Starý zákon mluví o Kristovi, který přijde, který proleje za nás krev a proto tam je velký důraz na krev. 신약은 그리스도께서 오셨다라는 얘기예요. A v Novém zákonu říká, že ten Kristus už přišel. 지금 어디 계시냐? A kde je? 우리 마음에 Kde je nyní? On je v nás. 성령으로 그리스도의 말씀으로 역사하신 것입니다. V nás v srdci, který působí slovem Krista a Duchem Svatým. 그런데 지금 세상 사람들이요 사랑이 없어요. No ale nyní svědčtí lidé nemají lásku. 사랑의 수준이 여러 가지가 있지만 우리가 말하는 사랑은 그리스도의 사랑이 없다는 거예요. Samozřejmě jsou různé úrovně lásky, ale to, co říkáme my, je to, že nemají lásku Krista. 자, 하나님을 떠난 사람들이 기록이 나오는데요. A v Bible popisuje o těch lidech, kteří odešli od Boha. 17가지의 인간의 근본 문제가 있습니다. Jsou tam 17 problémů, podstatného problému člověka, kteří opustili Boha. 여러분들에게는 문제가 없지만 인간에게는 근본 문제가 있어요. Vám není problém, ale lidstvo má podstatné problémy. 그러니까 근본 문제를 해결받지 아니하면은 내 문제가 계속 쉬지 않고 일어난다는 거예요. Ale jestli nevyřešíte podstatné problémy, tak neustále budete mít nepoznatelné jako příčinné problémy. 그래서 이 17가지는 여러분 오늘 주보에 이거 잘 보세요. 주보에 보면 나와 있어요. V brožurkách dobře napsáno o 17 problémech lidstva. 그게 뭐냐면은 Co jsou? 창세기 3장 문제에 일어났던 인간의 근본 문제 세 가지가 있어요. Jsou podstatné problémy v Genesisu kapitole 3, které je to popsané, když člověk tohleto spáchá. 창세기 3장은 바로 아담과 하와에게 닥친 문제입니다. Problém Genesisu kapitole 3 se nastaly v době Adama i Evy. 그걸 영적인 상태에 문제가 온 겁니다. Že oni měli problém už v duchovnímu stavu. 우리가 잘 알고 있는 선악과 문제. Ty jsou velmi dobře známé. Ty jsou incident toho, že oni snědli zakázané. 너는 기름 부음을 받았고 그리스도의 비밀을 누려야 할 존재다. Zakázané jídlo, zakázaný plod. Bůh skrze to chce říct, že ty jsi ten, který budeš muset si užít tajemství Krista. 그러니까 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라는 겁니다. Takže on zakázal jíst plod poznání dobra i zla. 생각해 보세요. 내가 선하다, 악하다. 그러면 재판관이죠. Představte si, jestli budete vy soudit, jestli tohle to je dobře, jestli tamto je špatně, tak vy stojíte na místě soudce. 한국의 재판관이요 재판을 하기 싫어서 자살해 버렸어요. A jeden soudce v Koreji, on nechtěl soudit, tak z toho důvodu on spáchal sebevraždu. 분명히 죄가 없는데 정치로 이렇게 눌려서 죄가 있다고 판결을 하라는 거예요. To znamená, že podle tohoto soudce ten člověk není vinný, ale politicky oni chtějí jeho falešně obvinit a soudce musel jemu obvinit hříchem.
사람은요, 사람을 재판할 수 없어요. Člověk nemůže soudit člověka, 나도 내 마음을 모르는데 protože sám neví, co se děje v jeho srdci. 다른 사람 마음을 어떻게 알겠어요? Jak by ten člověk mohl soudit druhého? 그렇죠? Je to tak. 물론 사회 법도 있고 여러 가지 법이 있는데 그 법의 기준에 의해서 판결을 할 수 있어요. Ano, samozřejmě máme nějaké standardy, zákony státu, zákony společenství a podle toho ten člověk může, prostě soudí. 그런데 여기에는 무슨 문제냐면은 No, ale- 인간의 근본 문제란 말이에요. Ale tady Bůh zmiňuje o podstatných problémech. 사람은 하나님 떠나서 살 수 없어요. Člověk nemůže žít odloučením od Boha. 육체로만 살다 가면은 우리 인생이 의미가 없어요. Jenom žít podle těla a odejít ze země, prostě ten život nemá smysl. 그런 영적 존재예요. To znamená, člověk je duchovní bytost. 그래서 하나님을 떠나버렸습니다. Ale ten člověk odešel od Boha. 선악 갖다 먹고 하나님 떠났습니다. Snědl plod poznání dobra i zla, odešel od Boha. 사단이 이렇게 말합니다. Satan říká, 야, 너 그거 따먹어라. sněz to, 안 죽어. nezemřeš, 지금 안 죽습니까? 다 No. 죽잖아요. neumíráme? Ne, všichni umíráme. 거짓말. Je to lež. 야, 따먹으면 네가 하나님 돼. Když to sníš, tak budeš jako Bůh. 사람이 하나님 됩니까? Člověk stal se Bohem? 그 다음에 네가 따먹으면 네 눈이 밝아져. Když to sníš, tak otevřeš své oči. 저는요 예수 믿는데도요 백내장 수술까지 받아서 2개 다. Já jsem věřící a dostal jsem operaci oči. 그런데도 안경 껴야 돼. Ale furt potřebuju mít i brýle. 그래서 사단이 그런 것입니다. Satan říká, 거짓말. říká lež. 그래서 인간의 영적 상태가 어떻습니까? 하나님 떠나 죄 가운데 있고 사단에게 딱 잡혀 있어요. A duchovní stav člověka je odloučen od Boha, je ve hříchu a má problém satana. 하나님 떠나니까 어떻습니까? Takže když odešel od Boha, tak jaký stav? 영적인 나에게 이 영적인 문제가 계속 일어납니다. Jaký stav u tohoto člověka se děje, je to, že duchovní problémy se rozšiřují. 그리고 내 뒤에 우상이 계속 다가옵니다. A za mnou neustále mi dohání modlářství. 그리고 정신이 쉬지를 못해요. 정신 문제. A ten člověk neustále nemůže i odpočinout psychicky. 정신이 문제니까 육신의 문제가 계속 더 늘어납니다. Má psychické problémy a kvůli tomu neustále problémy se rozšiřuje i až do těla. 그러니까 이 내세 문제 오고 그다음 후손 문제가 오는 겁니다. Má problémy posmrtného života, má problémy budoucích generací. 그게 창세기 3장 문제라는. To je problém Genesis kapitola 3. 여러분들이 예수를 믿든 안 믿든 인간은 창세기 3장 문제가 있구나 이렇게 이해하시면 되겠습니다. Buď jestli jste věřící nebo nevěřící, věďte, že Bible říká o podstatných problémů lidstva v Genesisu kapitole 3. 그다음에 창세기 6장 문제가 있어요. A potom máme problém Genesisu kapitola 6. 창세기 6장 문제는 노아 시대의 문제거든요. Genesis kapitola 6 problému píše v době, že to se stalo v době Noého. 여기에 가장 큰 문제는 네피림 문제입니다. Největší problém v Genesis kapitole 6 je to problém Nefilímu. 네피림이라는 말이 하늘에서 뭐 떨어졌어요. Nefilim znamená, že to je spadnul z nebe. 근데 그 네피림이 세상을 장악을 했어요. To, co se spadlo z nebe, tak už vlastnil celý svět. 하늘에서 뭐가 떨어졌어요? Co se spadlo z nebe? 사단이 쫓겨나 가지고 이 땅에 왔는데 사람들을 완전히 귀신 문화로 다 바꿔버렸어요. Satan spadl z nebe a ovládnul celý svět, tak aby lidé neposlouchali Boha, byli naplněni jeho duchem. 유럽도 얼마나 점을 많이 치는지. A víte, že Evropa taky hodně věští. 그냥 뭐 카드 꺼내가지고 점치잖아요. Že oni vytáhnou kartu a oni věští. 한국에도 점치는 사람 많아요. A hodně jsou i lidé, kteří věští i v Koreji. 한국에 홍대라는데 그 길거리 보면
얼마나 많은 점을 치는 사람이 많은지. A když se podíváte na jako ulici, které jsou u univerzity, tam víte hodně takových stanek, tam, kde věští. 어떤가 하고 한번 들어갔는데 그 점쟁이 말이 이게 백히면요 안 떠납니다. Jen se člověk prostě pro zajímavosti, on se vešel a to, co ten člověk, který věští tohleto, když řekne nějaké slovo a to slovo, právě zrovna to slovo, neodejde od tohoto člověka. 절대로 듣지 마세요. 가지도 마세요. Nechoďte, neposlouchejte. Nikdy. 장난으로도 가지 마세요. Nechoďte ani zajímavosti. 왜냐하면은 누가 친구라 해도 이 이상한 말, 나쁜 말 하면 기분이 아주 안 좋잖아요. Je to kvůli tomu, že i když je to váš přítel, když to řekne nějaké takové nepříjemné slovo, i to slovo neodejde z vašich myslí. 그런데요, 이 근본 문제 해결을 안 받은 사람이 점쟁이 말 듣고 나면요, 그 다음에 그 귀신이 역사하는 겁니다. No ale problém je to ten člověk, který nemá ten Genesis kapitole 3 problémy duchovního stavu vyřešen, když bude poslouchat slovo toho věštitele, tak ten od té době na to slovo bude pracovat ďábel a ďábel bude tahat jeho život. 그러니까 그때 당시에 하나님이 세상을 심판하신 겁니다. A kvůli tomu Bůh soudil země. 여러분이 잘 알고 있는 노아 홍수. Je to velmi známý incident, je to potopa. 노아 홍수 방주가 어디 있는지 알죠? 아라랏산에 있어요. Víte, kde je právě loď Noého? Je to nahoře Araratu. 그런데 창세기 11장의 문제는 무슨 문제인가? Takže co je problém v Genesis kapitole 11? 이게 바벨탑을 세웠어요. Že lidstvo postavilo Bábelskou věž. 세상이 망해가지고 몇백 년도 안 됐는데 이상하게 문제가 왔어요. To není ani 10 let, až po vyklizení celé lidstvo z celého světa a znovu lidé to 그게 dělají. 바벨론 종교입니다. To je modlářství a to je náboženství Babylonu. 지금도 그게 이 세상을 장악하고 있어요. I stále ta kultura ovládá celý svět. 그런데 여기에서 가장 큰 문제가 뭐냐? 성공 중심이에요. 사람들은 성공 중심에 잡혀 있어요. A co je největší problém toho je, že lidé jsou svázáni jen zaměření na úspěch. 여기는 나 중심. Na Genesis kapitole 3 je to zaměření jen na sebe. 여기는 물질 중심. A Genesis kapitola říká o zaměření jen na materiál. 여기는 성공 중심. A na 11. kapitole je to zaměření jen na úspěch. 요즘에는 인터넷 시대가 발전해가지고 학교를 잘 안 다니는 사람도 많더라고요. Kvůli rozvoje internetu hodně dětí nechtějí chodit do školy. 그래가지고 능력이 있으면은 이제 쓰임 받는 거예요. To znamená, jestli ten člověk je mocný, jestli je schopný, čím je schopnější, je víc použitelný. 지금도 성공하는 사람들끼리 성공 의식에 잡혀 있으면 얼마나 무시하는지 몰라 사람을. A víte, že jestli ta je jedna skupina, se jim podaří a v té skupině, jestli se sváže taková myšlenka, že jen oni jsou úspěšní, tak oni začnou ponižovat ostatní. 유럽이요 이것 때문에 망해버렸어요. A Evropa kvůli tomu zahynula. 얼마나 망할지 보시기 바랍니다. Podívejte si, kolik ještě zahynou, když lidi nechtějí odejít z té myšlenky. 그다음에 사단의 전략 5가지가 있는데요. A potom má Satan 5 stanovených strategií. 고린도후서 10장 4절 5절에 보니까 사단의 요새가 있어요. 사단의 성. 그 성이 있는데 하나님은 그것을 없애겠다는 거예요. 2. Korinským 10, 4 až 5, tam je satanová pevnost a on postavil tu pevnost a Bůh to rozbouřil. 모든 시스템에 다 있어요. Ve všech systémech je tam satanová pevnost. 예, 요즘에 한국의 학교 문제가 심각하다고 영화를 만들었는데 A viděli jsme třeba jednu takovou sérii, tam, kde se říká o tom, že ve školství tam je velký problém.
그래가지고 거기에 넷플릭스 보니까 참 교육이라고 나오더라고요. A tam je to napsáno, že v Netflixu tam to roznáší a to se nazývá jako pravé poučení. 몇 개 봤어요, 저도. Já jsem koukal pár sériích. 그런데 그렇게 한다고 해서 문제가 해결되는 게 아니에요. No ale tím, že se jako ta hlavní postava udělá to přesně tak to, co série říkalo, opravdové problémy lidstva se nevyřeší. 인간의 근본 문제가 해결이 안 되면 계속 다른 문제가 생깁니다. Jestli se podstatné problémy lidstva se nevyřeší, neustále se bude pokračovat i další problémy. 그다음에 이 세상 임금이 사단이라고 그랬어요. A Bible říká, že Satan je vládce 그리고 tohoto 사단이 světa. 집을 만들어요. Satan ještě staví jeho dům. 그리고 집을 만들어고 귀신이요 한 마리 나갔다가 7마리 더 되돌아가요. Satan postaví jeho dům, ďábel odejde a pak přivede ještě 7 dalších horších démonů. 여러분들 습관이 있으면 한번 습관 갔잖아요. 불어나면 불어났지 절대로 안 줄어들어요. Jestli jeden zvyk se ustanoví ve vašem těle a vy si tohleto začnete, čím se to víc, 음식도 그래요. 한번 먹으면 그 계속 먹어야 돼. se to ještě rozšiřuje dál, nesnižuje se to. 내 마음대로 안 돼요. A to podle vašich jako touhách, to se lehce nemůžete zrušit. 그래서 사단이 세상 임금이고 집을 짓고요. 지가 하나님이야. Satan 그래서- staví dům, Satan v tom i vládne a stane se Bohem. 고린도후서 4장 4절에 보니까 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이니라. Říká 2. Korinským 4:4. Jím nevěřícím Bůh tohoto věku oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Krista, jenže obrazem Božím. 그래서 그리스도란 말이 무슨 말이냐? Takže co znamená Kristus? 왕 선지자 제사장이라는 뜻입니다. Kristus znamená, je to král, kněz, prorok. 그러니까 왕이라는 것은 이 세상 임금이 사단이잖아요. Král znamená, že to 이 사단의 머리를 깨트리러 오신 분이 예수님이시죠. králem a vládcem tohoto světa je to Satan a přišel pravý král, který zrušil jeho dílo. 그리고 제사장이라는 것은 이 세상의 모든 사람이 죄 가운데 있는데 이 죄의 문제를 완전히 해방시키는 분이 바로 참 제사장이다. Kněz, pravý kněz je ten, který řeší všechny problémy a hříchů lidstva. 그래서 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. A říká, že tebe osvobodil od zákona hříchů a smrti. 아멘 해야 됩니다. Musíte říkat amen. 여러분은 죄와 사망의 법에서 끝. Úplně vyřešil vás, vytáhl ven ze zákona hříchů a smrti. 너는 마귀 자녀 아니고 하나님 자녀. Nejsi dítě ďábla, ty jsi boží dítě. 이 확신이 여러분 있어야 됩니다. Musíte mít tuhletu jistotu. 그래야 그때부터 기도가 돼요. Od té chvíli můžete se modlit. 내가 일하다 보면 얼마나 기도할 게 많아요. Víte, hodně máte se modlit při vaší práci? 여러분 문제 많잖아요. Máte hodně problémů. 문제 해결하기 위해서 기도도 하지만은 하나님의 사람이잖아요, 우리가. Ano, modlíme se tak, aby problémy byly vyřešeny, ale přemýšlejte si, vy jste boží lidé. 그리스도의 사랑을 더 넓혀야 되는데 Měli byste si rozšířit své ještě srdce Kristovou láskou. 인생의 의미를 발견하기 위해서는 기도를 해야 됩니다. Musíme se modlit tak, abychom našli opravdový smysl života. 그리고 우리에게 죽음을 넘어서 부활과 저 보좌까지 천국까지 갈 수 있는 길을 여신 참 선지자다. A je ten pravý prorok, který otevřel cestu, který překračuje smrt a otevřel nám cestu přímo Bohu do nebe. 마태복음 24장에 보면요. Když se podíváte v Matoušově kapitole 24, 마지막 때에 이런 일이 있을 것이다. 이렇게 예언이 되어 있어요.
A je to prorokováno, co se stane v poslední době. 세상이 넓고 빨라지고 지금 시대가 100세 시대잖아요. A svět stále větší a rychlejší, věda se rozvinula, prostě lidé žijí až do stále. 마지막 때의 가장 큰 특징은 뭐냐면 사랑이 식어진다. No ale největší charakteristika poslední doby je to, že tam ochladne láska. 사랑이 식어지면 살 맛이 없습니다. 살 맛이. Když se ochladne láska, nemáte chuť 저도 do života. 남자잖아요. Já jsem taky muž. 남자는 여자를 사랑해야 돼. Muž musí milovat ženu. 자기 부인을 사랑해야 돼. Musí milovat svou 자기 ženu. 자녀를 사랑해야 돼. Musí milovat svoje děti. 근데 사랑이 식어졌다. Ale láska se ochadla. 무슨 맛으로 살겠어요? Jakou chutí žijete? 죽으라고 회사에서 일하고 땀을 흘려야 될 이유가 뭡니까? 이 사랑 때문이에요. Proč musíte potit a pracovat ve světě? Je to kvůli lásce. 근데 나이가 먹고 영적인 문제 계속 쌓이면요, 이 사랑이 저절로 식어진다는 거예요. Ale čím víc a víc se bude nahromadit duchovní problémy a zvětšovat se duchovní problémy, tak 그리고 ochladne 마지막 láska. 때는요, 거짓 선지자가 나타난다. A v poslední době říká, že přibudou falešných proroků. 그러니까 성경의 비밀 그리스도만 못 알아듣도록 바꿔버려요. Oni všechno vymění slovo tak, aby lidé nepochopili jen Krista, které je napsáno v 그리고 Bibli. 마지막 때는 전쟁이 많이 일어나고 기근이 많이 일어나고 지진이 많이 일어나고 그리고 이 민족이 막 대적하여 싸움이 일어난다는 거예요. A co říká Ježíš? V poslední době přibydou války, hladomory, zemětřesení, katastrofy. Národ půjde proti národu. 2000년 전에 이미 예언했던 게 지금 계속 일어나잖아요. Ježíš to prorokoval před 2000 lety, ale vidíme i v dnešní době. 자, 디모데후서 3장에 보면은 말세 현상이 있는데 자기를 사랑한다. A 2. Timoteovi, kapitole 3, tam je to napsáno znamení posledních časů, 자기를 사랑해. že lidé mají lásku jen k sobě samému. 이게 뭐가 잘못됐어요? Co je špatně v tom? 그런데 자기를 사랑한 왜 그 강조를 했을까요? Proč tohle to bylo zdůrazněno? 그러니까 자기를 너무 사랑하다 보니까 그 발전한 게 쾌락을 사랑하는 거예요. No, protože on miluje sami sebe a samému, tak oni milují i svoje žádosti těla. 하나님 없이 자기를 사랑한다. Bez Boha miluje sám sebe, 그 다음에 돈을 사랑한다. miluje penězí. 그 다음에 자랑하고 교만하다. Oni jsou chvastaní a jsou pyšní. 그리고 비방을 하고요. 부모를 거역한다. Pomlouvají, neposlouchají rodičům. 윤리 도덕을 얘기하는 게 아닙니다. Já teďka nemluvím ohledně nějakým 감사가 etice. 없고 거룩하지 않는다. Že oni jsou nevděční, nezbožní, 그리고 무정하고 원통함을 풀지 않는다. bezcitní, neochotní odpouštět. 그리고 싸나우며 선한 것을 좋아하지 않는다. Oni jsou krutí, odporní k dobrému, 배신하고 조급하다. zradiví a netrpěliví. 여유가 없어요, 여유가. Nemají prostor v srdci. 쾌락 사랑하고 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인해요. Mají lásku rozkoším, mají podobu zbožnosti, ale popírají její moc. 악한 사람은 더 악해져야 돼. A zlý člověk bude ještě horší. 예. 악하게 그 세계에 살아남아. Říká, že musíš být zlý tak, aby si přežil. 약한 사람들은 더 약해지고. A slabí budou ještě slabší. 그리고 착한 사람 이상하게 착한데 더 망해. A dobrý člověk je velmi dobrý a ochotný, ale mu se víc nedaří. 그리고 진리를 대적한다. A odporní proti pravdě. 자, 두 번째로는 Za druhé,
너희도 사랑의 마음을 넓혀라. I vy rozšiřte své srdce láskou. 이거는 하나님 자녀에게 하는 말씀입니다. Tohle to je slovo božím dětem. 고린도 후서 오늘 6장 11절을 보니까 고린도인들이여 너희를 향하여 우리 입이 열리고 너희 마음이 넓어졌으니 2. Korinským 6:11 říká, pro vás, Korinťané, se otevřela naše ústa a rozšířilo se naše srdce. 고린도 교회에게 하는 말씀이에요. To je slovo korinské církvi. 그러니까 사도 바울을 그렇게 대적을 했어요. Protože oni šli proti apoštolovi Pavlovi. 그래서 이제는 마음이 넓어졌다는 얘기는 대화를 한다는 거예요. To znamená, že pro vás, Korinťané, otevřela naše ústa, znamená, že už jsem ochoten s vámi mluvit. 여러분 마음속에 이렇게 좁아지게 하는 사람 있습니까? Jsou takové lidi, které vás dělají velmi vám dělají úzké myšlení. 저도 있었어요. To znamená, že ten člověk, který vás nespokojí, měl jsem takového 그런데 člověka. 그게 생각이 안 나면 좋겠는 그것만 생각나는 거예요. Já bych chtěla, aby nemyslel jsem se o tom člověku, ale neustále se připomínám 이게 sobě, 사람이 좁아진단 말이에요. že ten člověk se stane velmi 그러면 nespokojeným. 피하게 돼 있어요. Ten člověk prostě nechce se potkat i tím s člověkem a odchází od něho. 아무 문제 없는데 이상하게 자기가 문제가 되는 겁니다. Není tam žádný jako viditelný problém, ale já mám problém. 그래서 바울에서 내가 부모같이 내 아들처럼 내가 부탁한다 그랬어요. Pavel říká, jako když stojí jako rodič a upřímnou láskou oslovuje své dítě. 그렇죠. 부모는 아들 자녀 얼마나 사랑합니까? Rodiče moc milují své děti. 자식이 못된 짓 해도요. 그냥 넘어가요. 그냥. I když jeho dítě dělá nesprávně a nespravedlivé věci, prostě 부모가 자식에 대해서 마음이 좁아질 일이 별로 없어요. ale proto jako rodič prostě nikdy se nerozčiluje se nebo nemá v takovém jako není jako nervózní z jeho dítěte. 일을 하다 보면 그런 일이 많이 벌어집니다. A když pracujete ve vašich prácích, se 하나님께 věci 기도를 takové 하시기 můžou 바랍니다. stávat, tak modlete se. 하나님 내 그릇이 이것밖에 안 됩니다. Bože, mám prostě nádobí srdce 나에게 jen takové. 그리스도의 사랑을 부어 주세요. Prosím, aby si vylil Kristovu 그리고 lásku. 내가 더 넓어지기를 원합니다. Chtěl bych otevřít své srdce. 그래서 살리는 말을 해야 돼. 이제는 만나서 A 대화도 když 하고 se sejdete s lidmi, tak musíte jeho pozbudit. 살리는 말. Musíte říkat slovo, které toho života oživuje. 우리가 이 직장에 다니다 보면은 많은 부딪히는 일이 있어요. 그래도 그 사람을 입장에 서서 살리는 말을 해줘야 돼. Ano, v naší pracovišti, když setkáme s takovými lidmi, tak může nervózňovat a nespokojovat, ale musíte jim říkat slovo, které přináší život. 살리는 말을 하시기 바랍니다. Říkejte slovo lásky, které 너희를 přináší 향하여 život. 우리 입이 열리고. Říká, že se otevřela naše ústa. 무슨 말을 하겠어요? Takže 살려야죠. co byste chtěli jemu říct? 그래서 남의 말 요즘에는 못하는 시대. 왜냐하면 핸드폰이 AI나 얘들이요 다 내 말 주워가지고요 그 사람한테 꼰질른다고 중국에서 그런 사건이 벌어졌대요. A říkejte slovo života. Víte, co se stane, když někde pomlouváte, tak i ta pomluva může se předat toho druhému, protože stalo se incident v Číně, že jeden člověk pomlouval jednoho druhého člověka a ten telefon právě předal to slovo tomu druhému. AI한테 내가 짝사랑한 사람이 있는데 내가 괴롭다 이렇게 했더니 그 AI가 그 편지 써가지고 그 상대에게
편지를 보냈대요. Co se stalo je to, že ten člověk prostě napsal, že já nechci s tím člověkem pracovat a ten člověk byl velmi zlý na mě a napsal do umělé inteligenci a umělé inteligenci udělal se větu a rovnou poslal tuhletu zprávu tomu 아니 druhému. 사랑 고백도 내가 시간표에 맞춰서 해야지. 아니 AI이 그렇게 하면 되겠어요? I tu lásku chcete jako říct jako včas tam, kdy si myslíte, že je to správný čas, ale ne, aby umělá inteligence udělala místo vás. 여러분 살리는 사랑의 말이 있어요. 살리는 사랑의 말. Jsou slova, která jsou slova lásky, které přináší život. 넓은 마음이 그렇습니다. Prostě rozšířené srdce je takové. 진실하게 대화가 통한다. 이게 대단한 거예요. 대단한 능력입니다. 이거는. Víte, opravdová moc je, když umíte upřímně říct, upřímností říct tomu člověku. 이런 말을 하는 사람을 보고 영적인 지도자라고 그래요. A že komunujete upřímností ve vztazích. Ten člověk má duchovní moc. 이런 거는 어른이 돼야 이렇게 되는 거죠. Ten člověk, který tohleto opravdu umí, je duchovně dospělý člověk. 직장에서 직분을 계속 올라가려면 이런 영적인 능력이 있어야 돼요. Jestli chcete opravdu být i dostat se do vysoké pozice ve vašich práci, tak potřebujete být duchovně dospělí. 우리가 책망보다는 진실된 사랑. Než by se to někoho kárat, odsoudit, přistoupit k němu upřímnosti. 회복시키는 말. Opravdovou lásku, které jemu může obnovit. 아니 교회에서 우리 직장 교육도 시키십니까? 아니 성경 얘기예요 지금. Ne, vy nám učíte, jako pro školíte, co máme dělat v pracovišti. Ne, jo, říkám Bible. 바울하고 이 고린도 교회하고 갈등이 너무 많았어요. Protože byl velký konflikt mezi Pavlem a s korintskou církví. 근데 바울은요 하늘 보좌를 봤거든요. Ale Pavel viděl boží trůn. 그리스도의 비밀을 많이 알아요. On ví hodně o boží tajemství. 그래서 이 그리스도의 비밀을 누리라는 거예요. A tajemství Krista. A říká, musíte si taky užít si tajemství Krista. 그럼 왜 마음이 좁아지느냐? Ale proč naše srdce zužuje? 거짓 선지자 때문에 그렇습니다. Bible píše, je to kvůli falešním prorokům. 거짓 선지자들은요, 자꾸 교회 안에 들어오거나 이렇게 바울의 말을 자꾸 뒤집어 엎어가지고 말을 해요. Ti falešné proroky vešli do církvy a oni přidávají špatné myšlenky o Pavlovi, nebo i přetvářejí na jiné slovo toho slova Pavla. 그리고 잘못된 선입견. 사람 우리가 보잖아요. 보이는 대로 판단하는 거예요. A oni dávají nesprávné předsudky. Znamená, že je tam nějaký člověk a díváš se jenom přesně podle toho vzhledu. 그리고 소문 주워가지고 A potom 판단하네. ten člověk odsuzuje toho druhého člověka podle nějaké slovo, které slyšel od někoho 그러면 jiného. 자꾸 소문을 좋아하는 사람들이 있어요. 그런 사람들은 마음이 좁아질 수밖에 없죠. A jsou lidé, kteří mají rádi pomluvy, komentáře. 그러니까 바울이 그런 말을 하면 내가 너희를 마음을 좁게 만든 적이 없다. Pavel říká, já jsem nikdy netísnil vaše srdce. 내가 만날 때만 너희가 마음이 넓어지도록 계속 대화하지 않느냐. Já kdykoliv když sejdeme, tak modlím se a v modlitbách mluvím s vámi tak, aby jsem rozšířil vaše srdce. 그래서 고린도후서 6장 12절에 보니까 너희가 우리 안에서 좁아진 것이 아니라 오직 너희 심정에서 좁아진 것이니라. Pavel říká ve 12. verši 2. Korinským 6, nejste tisněni v nás, jste tisněni ve svém nitru. 요즘에는 제가 월드컵이라고 축구 좀 이해하려고 어떻게 잡고 어떻게 이겼는가 이거 보려고 하는데 싹 다 거짓말
유튜브가 너무 많아서 너무너무 화가 많이 나요. Já jsem si chtěla jako podívat se na světové mistrovství fotbalu a chtěl jsem nějak vyhledat v YouTube a v Google, ale jsem našel tolik špatných zpráv. 실컷 봤는데 옛날에 했던 거야. Koukal jsem a prostě jsem si věnoval na to a našel jsem, že to je stará zpráva. 열심히 봤는데 다른 사람 얘기, 다른 나라 거야. Já jsem si prostě studoval jsem jako velmi pečlivě, ale to bylo hra jiného státu. 그래서요 잘못된 것 때문에 자꾸 보니까 도대체 이게 뭐가 진짜인지를 알 수가 없어요. A furt jako neustále jsem jako koukal tyhle ty věci, protože co mi jako YouTube jako doporučoval a jsem si pak začal pochybovat. 유튜브지 뭐지가 주일날 교회 나오세요. Nekoukejte na YouTube, 교회 přijďte do 나와서 církve, 말씀 들으면 마음이 넓어집니다. poslouchejte Boží slovo, tak rozšíříte vaše srdce. 아멘. 이럴 때는 아멘 하셔야 돼. Říkejte amen. 아 요즘에 교회를 우리가 왜 나가야 되냐. Mnozí lidé říkají, že neví, proč chodí do církve. 저도 이렇게 칠판을 왜 하냐면은 메시지 영상만 보는 사람이 있기 때문에 하는 거예요. Proč tady píšu do tabuly? Protože jsou takové lidi, kteří jenom koukají na video, moje 영상 kázání. 보시는 분이요, 이 말씀을 잘 붙으셔야 됩니다. Všichni, kteří koukáte skrz video, to slovo, dobře si přečtěte texty. 자, 하나님께서는요, 우리에게 사랑을 어떻게 부어주시냐, 이른비, 늦은비, 소낙비 같은 은혜를 주신다. Jak Bůh nám dává svou lásku, jako milost raného deště, pozdního deště a prudkého deště. 신명기 11장 13절 14절에 이런 말씀이 있습니다. 너희가 만일 내가 오늘 너희에게 명하는 내 명령을 청종하고 너희의 하나님 여호와를 사랑하여 마음을 다하고 뜻을 다하여 섬기면 여호와께서 너희의 땅에 이른 비와 늦은 비를 적당한 때에 내리시리니 너희가 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이요. Říká Deuteronom 13, 11, 13 až 14. I stane se, jestliže budete opravdu poslouchat mé příkazy, které vám dnes přikazují. Budete milovat Hospodina, svého Boha a sloužit mu celým svým srdcem a celou svou duší, že dám vaší zemi ve svůj čas dešť podzimní i jarní a sklíží své obilí, nové víno i svůj olej. 비가 내려야 이게 열매 씨앗을 뿌리고 열매를 이제 거두기 위해서 또 늦은 비를 받아야 돼요. Musí ráno jako mít ranní deště, tak abyste mohli zasévat, a pozdní deště, tak aby rostliny rostly. 이게 보면은 갑자기 소낙비가 내릴 때가 있어요. Někdy se stává, že na jaře tak mají prudké deště. 이제 소낙비는 왜 내리냐? Nebo v létě prudké deště. Proč máme prudké deště? 땅이 세게 때려줘야만 되는 비가 있나 봐. Jsou asi možná ty prudké deště, které potřebují velmi hned si to udeřit s vodou do půdy. 스게라 10장 1절에 보니까 봄비가 올 때에 여호와 곧 번개를 내는 여호와께 비를 구하라. 무리에게 소낙비를 내려서 밭의 채소를 각 사람에게 주리라. Zachariáš 10.1 říká, od Hospodina žádejte déšť v čase jarního deště. Hospodin působí bouřky i dá jim silný déšť a každému zeleň na poli. 시편 135편 7절에도 안개를 땅 끝에서 일으키며 비를 위하여 번개를 만드시며 바람을 그 곳간에서 내시는도다. Hospodin vše chce a na nebesích, na zemi, moří, všech hlubinách přivádí mlhu do končin země. S deštěm působí i blesky, ve svých skladů vyvádí vítr. 제가 어제는 두코바니 원전에 갔다 왔어요. Včera já jsem si byl na jaderné elektrárně Dukovany. 우리 한인회에서 데리고 와서. Ve společenství, korejské společenství, my jsme 그런데 všichni jeli. 돌아오는데 A když jsme jeli zpátky,
갑자기 그냥 소낙비가 내리는데 버스가요 가다가 고속도로인데 옆에다 세우더라고요. No, byl tak prudká déšť, hodně pršelo a že naše autobus muselo chvilku zastavit, protože nemohl vidět, řidič nemohl vidět dopředu. 얼마나 많이 소낙비가 내렸든지 앞이 안 보여. Že to bylo tak prudký, že řidič na dálnici musel se otáhnout vedle do silnice a musel se zastavit. 우리가 어제 그거 오면서요 사고가 났어요 다른 차가. A na cestě zpátky jsme museli ještě stát na dálnici, protože byla tam velká nehoda. 보니까 포르쉐를 박아버렸더라고요. A my jsme jeli cestou zpátky, že na dálnici ta Porsche prostě úplně byla skřipnutá. 야 완전 박살났어요. Úplně to jako přední část té Porsche úplně byl skřipnut. 우리는요 인생에 있어서 하나님이 우리의 마음을 넓히시기 위해서요 때를 따라 여러분 마음에다 하나님이 소낙비처럼 늦은 비처럼 이른 비처럼 은혜를 주신다는 거예요. Aby Bůh rozšířil vaše srdce, tak jako on dává rané deště, pozdní deště, prudké deště, on vám do vaše srdce prší. 그 각 나라마다요 농사 지을 할 때 꼭 그 정한 시기가 있어요. 비 오는 시기에. 그 정해놔서 하나님 계속 쏟아 붓는 거예요. Každé zemi, v každém státu to potřebuje nějaký na daný čas, tak aby oni měli správné rostliny, tak potřebuje na daný čas deště, aby pršely. A Bůh 그때 to 안 오면 dává. 농사를 어떻게 짓습니까? A Bůh to dává. Kdyby nepršelo, tak jak můžete sklízet ovoce? 그래서 너희도 이제는 마음을 넓혀라. 하나님이 채우시리라. Takže vy taky rozšířte vaše srdce, Bůh naplní. 마음을 넓혀야 채워주죠. Může Bůh vám naplnit, jestli tehdy, když ne... Bůh má... 그릇이 커야 큰 그릇에 많이 담잖아요. Bůh vám může dávat hodně do velké nádoby, takže rozšířte vaše srdce. 그래서 영적인 그릇을 넓혀라. Takže rozšířte vaše nádobí duchovního srdce. 뭐로 지킴 많은 것보다 더욱 네 마음을 지켜라. Ze všeho musíte chránit vaše srdce, protože odtamto vychází život. 세상적으로도 다 맞는 말인데 성경에서 말하냐 그리스도의 비밀을 깨닫기 위해서는 그렇다는 거예요. Ano, slovo světa taky jsou správné, ale abyste opravdu pochopili a rostli duchovně, musíte pochopit 세 tajemství 번째로 Krista. 하나님 넓은 사랑을 실천하는 자입니다. Ti, kteří uvedli do praxe širokou boží lásku. 넓은 사랑이요. Široká boží láska. 바울이 어떻습니까? Podívejte se na Pavla. 바울이 교회 문제에 대해서 넓은 마음 가지고 이 말씀을 신앙이 흔들리지 않도록 말씀을 주는 겁니다. Pavel dává důvody a obsahy dopisu korinské církvi, tak aby věřící v korinské církvi netřáli se v jejich víře. 분쟁이 있어요. Protože bylo rozdělení. 우리 교회도 집사님들 몇 명 세우고 모였었는데 이 사람들끼리 분쟁이 다 나가버렸어요. 나하고 싸운 게 아니야. Postavili se v našem sboru taky pár diakonů a diakoni, oni se mezi sebou se rozhádali a všichni odešli z naší církve. Já jsem jako prostě tohleto rozdělení nepůsobil. 그렇잖아요. 집에도 자식끼리도 막 싸우다 저렇게 다 나가버려. 부모들은 어떻게 해결합니까? No, i děti jako v nějaké domácnosti, oni mezi sebou se soupeří nebo mají nějaké spory a kvůli tomu oba dva odejdou z domova, jako co rodič udělal na to. 바울이 사도냐 가짜냐 이거 분쟁 너무 많았어요. Byly hodně rozdělení a spory kvůli tomu o apoštolství Pavla. 저 목사가 진짜냐 가짜냐. Že oni věřící soudili, jestli ten pastor je správný nebo falešný. 그거를 여러분 쳐다보지 말고 성경 말씀을 믿으세요. Nekoukejte na to. Věřte Bibli. 아멘. Amen. 그리고요 교회는 공동체예요.
교회를 믿으세요. A věřte Děkuji. církev, protože církev je společenství. 목사는 직분이에요, 직분. A pastorství je 목사- práce. 나이가 먹으면 은퇴해야 돼요. Až po nějaké dosáhnutí nějakého věku, staršího věku, tak musí 근데 교회는 은퇴 없어요. jít do důchodu. Ale 성경 církev, 말씀은 없어지지도 않아요. církev tam není důchod, Ne. slovo Bible nezmizí. 사람이 기준이 아니라 Protože člověk není standardem. 하나님의 말씀을 딱 기준을 써야죠. Musíte stát na standard Božího slova. 자, 그 다음에 한국에 유명한 사랑을 실천한 그 손양원 목사가 있어요. A potom je tam pastor Son Yang-won, který on činil opravdu Boží lásku. 이분은 사랑의 원자탑, 사랑의 원자탄이다. 그러니까 뭐냐면은 이분은 이 아들 둘을 잃었어요. 아들. Ten pastor žil v Koreji. Jeho přezdívka byla atomová 이 bomba 아들 이름이 lásky. 손동신인데 아들을 죽인 사람 청년이 있어요. 그 마을 같은 동네예요. No, proč jemu říkali, že konal jako konal lásku jako atomová 그러니까 bomba, 그때 protože 당시에 on 공산주의 사상이 들어왔는데 protože měl dva syny a on jeden mladý muž, Son Dong-in a Son Dong-shin, 공산주의자들이 이 청년을 격동시키게 가지고 죽였어요. a ten jeden mladý člověk, mladý kluk, který byl v její stejné jako vesnici, zabil jeho dva syny, protože komunisté, oni prostě provokovali toho mladého člověka, ten mladý člověk zabil 근데 이게 jeho. 공산주의가 물러나가니까 이 청년은 그대로 남았잖아요. No ale komunismus odešlo a ten mladík zůstal. 이 청년 이름이 안재선이에요. A ten mladík se jmenoval Anjeson. 용서해가지고 양자 삼았어요. Jeho odpustil a adoptoval jako svého syna. 저도 아무리 생각해도 야 그게 안 돼. 생각을 해도 그게 안 Já jsem 되더라고. si přemýšlel, jako co bych udělal, kdybych byl na situaci toho pastora Son Yang-wona, já bych to stejně neudělal. 이게 이 손양원 목사님은 용서를 했다. Ale pastor Son Yang-won odpustil. 마태복음 5장 44절에 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. Matouš 5:44 Ježíš říká, já však vám pravím, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. 결국은 이 손양원 목사를 공산주의자 와서 죽여버렸어요. No a nakonec toho pastora Son Yang-wona nějaký komunista přišel a zabil toho pastora. 공산주의가 그렇게 악합니다. Je to tak zlé, komunismus. 지금 러시아하고 싸움하는 거 보세요. 그냥 끝내라고 하는데 안 끝내. Podívejte se na ty jako na komunisti. Rusko říkají, že aby přestali válku, ale prostě 청년들 50만 명 죽었다니까 안 끝내 그래도. I když tam je mrtví 500 000 mladých mužů, ale stejně oni nechtějí končit válku. 자, 그리스도께서요. 사랑을 실천했습니다. A Kristus, on opravdu nám ukázal lásku. 요한복음 8장 5절을 보니까 가늠하다 잡힌 여자가 있었어요. Když se podíváte na Jan kapitola 8:5, byla jedna žena, která cizoložila. 지금이야 그런 거 없지만 그런데 이 모세 율법에는 가늠하다 잡힌 사람을 이게 돌로 쳐 죽이기 위해서 예수님 앞에 데리고 온 거예요. Ale v zákonu Mojžíšově, když najdeš toho ženu, která cizoloží, tak musí ji ukamenovat. A oni muži chtěli ji ukamenovat. 예수님 당신은 어떻게 하실 겁니까? Lidé chtěli ukamenovat, přivezli tu ženu před Ježíšem a říkali, co ty Ježíše uděláš? 그래 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐? 너희가 죄 없는 자부터 돌로 쳐라. A co Ježíš říká, že on řekl, že kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kámen.
청년들부터 시작이 어른 다 떠났어요. A ti mladí odešli, starší i taky. 그래서 예수님 그래서 나도 너를 정죄하지 않겠다. A Ježíš říká, ani já tě neodsuzuji. 다시 가서 죄를 범하지 말라. Jdi a od nynějška už neřeš. 그리스도의 삼중직 그러니까 십자가에서 예수님이 세 가지 직분을 완성하신 겁니다. Ježíš na kříži dokonal 3 práce. 우리가 이 역발상 용서를 있어요. 치유하는 방법이 있어요. Je tady uzdravení skrze obrácený způsob myšlení. 로마서 12장 20절에 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아 놓으리라. Ale jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst a má-li žízeň, dávej mu pít. Když to budeš činit, nasypeš šável uhlí na jeho hlavu. 저는 저를 막 욕한다. 그러면 그 사람 놓고 기도해주고 축복하자고 성도들한테 다 얘기해버려요. No, já 그냥 jsem, když někdo 이름 대놓고 그냥 사랑한다 하고 축복하고 mě 잘 jako 되기 위해서 빌어야 돼. 기도하를. nesnášel a mě pomlouval, tak já jsem i kvůli tomu odešli i věřící v našem církvi, tak já jsem jim nahlas modlil a žehnal to za tohoto člověka, aby jemu se dařilo. 우리가 사랑으로 이 사람을 살리는 역발상 치유가 있어요. A je uzdravení záchrany duše skrze obrácený způsob myšlení. 로마서 12장 A to je skrze 20절입니다. lásku. Je to v Římanům 12:20. 자, 결론을 말씀드리겠습니다. Uzavřeme slovo. 우리가 그리스도의 사랑을 가지고 마음을 넓히려면 여러분이 기도부터 해야 돼요. Abyste mohli rozšířit srdce skrze Kristovu lásku, nejdříve musíte se modlit. 예수 이름으로 무엇이든지 구하면 내가 시행하겠다. Když se budete cokoliv žádat ve jménu Ježíše Krista, Ježíš řekl, já to udělám. 해보세요. Udělejte 여러분 to. 마음속에 Zkuste to 아침에 점심에 ve svém 저녁에 srdci. Každé ráno, každé poledne, každý večer. 시간이 안 나죠. 화장실 가서 또 하셔도 돼요. Řekněte, že nemáte čas, můžete dělat i když sedíte na záchod. 이러면서는 안 되지만 일단은 밥 먹을 시간은 있잖아요. Ale při práci jako je to těžko udělat, ale na obědě byste 그리고 klidně 자기 mohli 전에 udělat. 한번 이렇게 누워서 자기 před 전에 spaním? 기도 좀 하세요. Můžete taky se modlit. 그리고 일어날 때 한번 하면서요. A když probudíte se, Že- tak tehdy se 여러분 modlete, 기도는 시간이 들어가는 게 아니에요. protože modlitba není investice nějakého času. 숨 쉬잖아요. Protože vy dýcháte. 숨 쉬는데 시간이 들어가요. Na dýchání potřebujete čas. 시간 안 재잖아요. A vy ani neměříte 기도도 čas. 똑같아요. A to je taky stejné, 영적인 호흡이에요. stejné pro modlitbu, protože je to 그러면은- duchovní dech. 세 가지 세팅이 됩니다. 세 가지. A potom se nastaví 3 nastavení. 내 안에 Ve mně, 계속 응답이 오는 거예요. že Bůh neustále odpovídá. 평안이 쌓이고요. Že ve mně 계속 bude pokoj 말씀이 생각나는. a neustále se připomene Bůh vám jeho slovo. 그럼 이 성경이 계속 나에게 필요한 거예요. A neustále potřebujete slovo Boží v Bibli. 그러면 성경 시스템이 딱 플랫폼이 되는 거예요. A tohle to pak se stane mým 그러면 platformem. 성경 알면 세상 보는 눈이 열립니다. A když poznáte Bible, tak otevřete své oči tak, abyste pořádně dívali na svět. 그러면 그때부터 내가 안테나가 되는 거예요. A od té chvíli stanete se komunikačním anténem. 왜 성령의 음성을 계속 듣고 갖게 되는 거예요. Protože vy slyšíte Boží hlas Ducha Svatého a komunikujete Božím slovem s lidmi. 그러면 어떤 응답이 오냐? 매 응답 계속 오는데 세 가지 응답이 와요. A vám na každé věci, každý den, každou hodinu máte odpovědi. A jaké odpovědi? 문제가 오면 바로 답을 찾을 수 있어요. Odpovědi přicházejí, když máte problémy. 마음에 갈등이 오잖아요. 딱 갱신이 돼요. Když máte konflikt v srdci, tak můžete obnovit. 그리고 위기가 온다. A když máte krize, 다시 시작하는 거예요. můžete začít nově. 우리 인생은 오뚜기예요, 오뚜기.
My prostě náš život je takový, že my spadneme, vstáváme. 피곤해도 밤에 자면은 아침에 일어나. Vy jste unavení večer a probudíte se a vy jste v pořádku. 여러분이 기도하시기 바랍니다. Modlete se. 기도를 드리겠습니다. Pojďme se modlit. 사랑이 없는 말세 현상에서 나를 구원하시니 감사합니다. Bože, děkuji, že jsi mě zachránil z doby posledních dnů, ve které chybí pravá 인간의 láska. 17가지 문제를 이해하고 그리스도의 사랑으로 건지게 하옵소서. Dej mi porozumět 17 problémům člověka a zachraňovat lidí Kristovou láskou. 그리스도께서 왕 제사장 선지자 일을 십자가에서 완성하신 것을 믿습니다. Věřím, že Kristus na kříži dokončil dílo krále, kněze a proroka. 성령의 능력으로 사람을 살리는 사랑의 마음을 넓히게 하옵소서. Dej mi skrze moc Ducha Svatého rozšířit srdce lásky, které přináší lidem život. 이른 비의 은혜, 늦은 비의 은혜, 소낙비의 은혜를 풍성하게 받게 하옵소서. Dej mi hodně přijímat milost raného deště, pozdního deště i prudkého deště. 바울 손양원 목사 그리스도와 같은 사랑을 실천한 자가 되게 하옵소서. Dej mi žít láskou podobnou Pavlovi, pastoru Sonyangon i samému Kristu. 역발상의 지위를 통해 사람을 살리는 실천을 하게 하옵소서. Dej mi skrze uzdravení založené a obráceném způsobu myšlení zachraňovat lidi. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.